শেষ 10 সেকেন্ডের পাস के पास बड़े साए रखना राधा 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 कोई हाथ धरो प्रभु आनंद राधिका मालिश से अभी गौराना ठाकुर गोसाई के प्राण गदाधर पंडित के चुड़ामणि शिवास पंडित के आचार्य के अन्यमाई के आनंद की बाजी की कोलकाल की बतार বেরোচ্ছে না বাবা শুভ জন্মদিনে আজকে বৈষ্ণব সেবা কি বৈষ্ণব সেবায় অংশগ্রহণকারী গৌর ভক্তবৃন্দ কি গুরুদেবের শুভ আগমন কি বৈষ্ণব করে শুভ আগমন কি বৈষ্ণব করে শুভ আগমনে আনন্দ কি